Assalamu alaikum hurmattуу mekендештер. Биздин Байкел YouTube каналыбыздын көрүүчүлөрү жана катталуучулары. Бүгүн 18 декабрь 2022 жыл. Ушул жол четиндеги аралаш унаалардын баасын тартып чагылдырабыз. Андыктан биздин каналга катталып, подписаться болуп коюңуздар, лайктан басып достор. Буйрса биз баштадык. Бисмилlah. Honda Fit Россия темир номеринде 2003 1.3 eкен авион 5-6-7 расход дейт. Телефон номерлери эсине сурайбыз, баасы канча экен. Assalamu alaikum. Канча экен? 530 миң, а? Болуш канча болор? Колго тийиши 500 базарыңыз берсин. 500 миңге берем дейт. Honda Servi 1 eкен. Assalamu alaikum. Канча экен ава? 500 миң. 500 миң, а? Болору канча? Болуш колго тийиши? 480. 480, а? Telefon номерлери, жылы, авиондору. Бул кандай машина болду? 2003 280 миң дейт. Telefon номерлер. Opel eкен да. Opel Agila дейби. Son 9 yılı 1478 расход дейт. Telefon номерлери. Honda Accord болуп кетеби бул. Assalamu alaikum. Канча экен болушу? 330'a берем. Колго тийишиби? Бул Honda кандай болуп калат? Civic, а? Болду. Honda Civic. Lacetti. Assalamu alaikum. Sizlerdenmi? Kaç eкен болушу? 290 миң. Telefon номерлер, жыл 2008, 1.6, 6-7 литр расход дейт. Buna benim şu makinenin de. Toyota Estima deydi 2003 24 telefon номерлер. Assalamu alaikum. Kança eкен senası? 620. Болуш канча колго тиер ау? 500 дейт. Өткөзөлчү. 620 миң дейт. Сешка 280 маркада баасын жазса чагылдырабыз. 95 жылы 28 10-12 расход 340 миң дейт. Телефон номерлер. Son 5 08 6 расход. Assalamu alaikum. Kança eкен болушу таксыр? Канча? 130 kamı var. 130 kamı var deyt. Passat 99 250 ming deyt. 78 1.6 расход. Kança eкен болушу? Базар болду абы. Қолдаңыздарга береке. Бул жазбаптыр сенасын. Honda Odyssey'dikini dagы жазбаптыр сенасын. Matiz'dikini dagы жазбаптыр.
2006 15 67 расход telefon nomerler. Aslomey qancha ekan? 220. 220 ha? Tokson sekiz, pul 90 bin deydi. Opel 100 bin deydi. 92 yılı 1.6 67 расход. Avans yok mu? ...2012 15 230 binde telefon nomerler. Lexia ekisi. Nam aşinana bakın akılın nomer somer daha ait aldım. Tartып aldık уже aldık уже. Boz qancha qo'lga tiyeri? Kolga tiyeri mi? He. 190. 190 bin. Уже nomerler aldık уже. 2012 15 telefon nomerler. Özbekistan Koreya. Özbekistan. Özbekistanlık. Toyota deydi. Baykacı degen. 2006 5 6. Assalomu alaykum. Qancha ekan taqsir? 450 kamı var. 450 ga qancha bo'lishi? 400 bin deydi. Telefon nomerleri. Lasetti. Cazbaptır. Lexia'nda cazbaptır. Iki bin 11 7 расход deydi. Assalomu alaykum. Qancha ekan taqsir? 250. 250. Bo'lish qancha qo'lga tiyeri? 230 bazaringiz bersin. Lexia 2 Rusya temir nomerinde 2011 7 расход 15 180 bin. Opel 1991 18 8 расход 110 bin deydi telefon nomerler. Ушунда жазып койсо тартканга да бизге жакшы болот. Тиконкун жазбаптыр. Lanos 97 жылы 15 68 расход deydi. Assalomu alaykum. Qancha ekan? 200 kamı var. Bo'lish qancha qo'lga tiyeri? 70. 270 ha? Bo'l, bazaringiz bersin. Matiz 2 2003 08. Pul qancha ekan? 200 atağız. 200 ha? Qancha bo'lishi? 180 lira. 180 ga bereriz deydi. Mers. Rusya temir nomerinde yılı 2000 объем 2 ekan 910 deydi 400 bin deydi. Admin var deydi telefon nomerleri. Ekim 4 08 67 185 bin deydi telefon nomerleri. Matiz 2. Audi çenasını yazbaptır.
Уже шам болайын деп қалды оғандар. Лайктан басып қоңыздар. 2010 15 67 расход телефон номерлер. Nexia 2. Осылаумен қанша екен? 220. Бол қанша қолға тиері? 200. 200 мың, а? Бол содан берсін. Şügülini senaсын жазбаптыр. Бұл Nexia'лар 240 мың дейді телефон номерлер. Matiz 2. Honda Civic 2001 1.4 7 расход 360 мың телефон номерлер. Yok, mınaları ben sonunda. Gel spor. Yarın çık kadar gezmezsen başka motorda yok. Buna başkalarsa da buna maşallah öldüler. Kadoklar ölüp on başka çıkırlattı. Matiz 2 190 мың сом дейді. Телефон номерлер, объем бүт барды жазылған. Porter 1, көк Porter. Бирок сенасын жазбаптыр. Сенасы жазбаптыр да. Сенасын жазбай қойыштыр. 250 мың дейді. Telefon номерлер жазылған. Мынау ушундай пробка. 1 метр жыл тоқтайсың, 1 метр жыл тоқтайсың. Достар, лайк басылектер басып қоңыздар дағы. Каналға қаттал білектер, қатталған ұмытпаңыздар. Жолдың бұл бетіне дағы өтелші. Matiz 3, ақ түсті 360 мың, 25 08 объем, телефон номері бар. Туғандар, мынау ушинтип видеобузду жыйынтыктайбыз. Лайктан тартылдатып басып коюңуздар.